Күндө туман болот. Бүгүн күн ачылды достор. Ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Сокулук мал базарындабыз. Бүгүн апта күнү шемби 10 январь 2026 жыл. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Сиздерге экинчи чыгарылышта жем чөптөр тартып көргөзөм. Лайкты басып колдонуңуздар достор. Каналга катталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Так, bizde Cem kança olot degene. Vayka arpa kança bul? Arpa 25. 25 somdan. Bu mesne arpa? Mesne arpa. Mesne arpa. Jugur da 25. Buğday joğu sizde? Buğday joğu. Arpa cem 26. Jugur uşak 27. Ne? Şunday bağlar dostlar. Bizde. Jugur kança bu sizde? 25 ama ol. Ukulanmagan. Ular 20'dan eken bunlar. Gördünüz mü? Onda buğday varken. Hazır görüyoruz aşağı. Buğdayını. Vayka buğday kança? 25. Jügörüçü? 25. Arpaçı? 26. Arpa 26, eko 25 den eken dostlar bunlar. O tuz kança eken tuz vayka? 13 so'm. 13? 13 so'mdan. Arpa chiqqan ekanmi? Ama o arpa kança eken? 26 so'm. 26 so'm deydi. Yo'q, biraz aralashgan. A buğdayçı buğday. 25. 25. O arpa qayerdan arpası? Rossiyan arpasi. Rossiya. A jügörü? Turetskiy pioner. Turetskiy pioner kança bağısı? 25. 25. Bak. Aralaşçı mı aralar? 26. Так, ушундай баалар бизде. Чөп жага барайыкчы, чөптөн нелер бар экен эми. Так, достор, дробилка издегендер. Сабас пежа канчадан булар? Бул алимин 22. 22. 25тен. Медуй 23тен. Мола жалаң чөп 14 миң. Жалаң чөп 14 миң дейт. Булар эми 220 обычный үйдөгү токко иштейт, э? Бир фаза. А волча, бул да ошол. Ошолой Жем чөп. үйдөгүлөр баягы иштейт, э? А бул канча дедиңиз? 25. Алимин 22. Кана телефон номерди көргөзүңүздөр. Маяк экен, э? О номерге чаласыздар достор. Доставканы уюштурасыздарбы? Доставканы уюштурабыз дейт. Базар ааламы. Ылдый да. Баягы бар, чөптөр. Ошоя карабыз. Так, мына саман кирди, саман. Булар канчадан? Бургачылар берди. Онсун. Мою деген не деген? Еті. Ya bratан қанша oldu? Assalomu alaykum. Жолыңыздар зор бе? Алдыңыздар ма? 40 mingga olib qo'yishdi. Men de biri alanında alıp ketesiniz. Kaçan ketesiniz? Hozir yetamiz. Uza ketesiniz. Qo'llar cho'qtatasiz qo'llarni. Kollar da ettin. Mına dostlar çöp pazar. Saman geldi mına. O yerge toktop tur. Kança eken bu? Arpa, buğday eken. Bir körölük. Esi çok hoş ettim. Esi çok eken. Saman turat. O yerge daha geldi saman. Kança eken. Vaka saman kança? Hazırla geldi bu. 220. Arpa buğday eken. Arpa saman 220 deydi. O. Ya bu sementaldı kança aldınız ara bratan? 117 bu kança aylık eken? Bir yaşlıklar buna. 117 ming kaldı. Bak size kança çöp? Bende 80 var. Birinchi hafta aralashib edi. Ha bede bu.
Yo aralaş BD eкен. 80 tip kança сомдон? 200 сомдон дейт мына. Чо аралаш BD eкен. O номерге çalasızlar gördünüzler mi? O yerde saman turат. Saman, arpa saman 220'dan deyt. O номер. 31 штук eкен. Oo, çöp kanca gel. Sizdeki var ya? Assalamualaikum. 300 сом. O номерге çalsın ha? Buna 0 eкен. 300 сом eкен. O tabii çöp kanca eкен var ya? Sizdeki? 350 otum. 350 сом eкен. Ha BD'çi mi o BD? BD 400 deyt buna. Oğul alındı. Bu kancadan alındı ya. Satam. Kancadan sırayız. 400 сом. BD. BD'ler 400 сом deyt mi? Çalgıla deyt. O номерге çalasızlar. Bu 500 сом mu? 700 7 66 26 06 deyt. Серьезно айтыңыздар да. Kanca сомдон bu? 500 deyt mi? Çin ele 500 okuyt. Tüy жүгөрүнүн пакалы канча экен? 200. Ha bonusu? Kança bu? 350 eкен bu. Жүгөрүнүн пакалы. O жүгөрүнүн бакалlar. Budan kança pres var uyda da? Толтура дейт достор мына. 3000 tüp var daha. Ондайдан 3000 tük var eкен. Bu kançadan beresiz? 200'den beri otum. 200'den ha. Номерди айтып койбойсузбу? Ha, ne olacak? Так, жүгөрүн бакалын ошону издегендер болсо мына. O номерге çalасыздар. Акыры 62 экен. Количество бар экен. О, доставканы уюштурат экен. О, чын эле 500'den бе. Мына 500'den экен бул. Эң кымбаты базардын алды. Так, булар канчадан экен? Сиз канчасыздар? 350 дейт. О, чөпчө. 400 сом. О, беделер канча экен бу? Жапжашыл. 420 сом дейт мына. Кеми бар а негизи? Кеми болот экен. Мына тоодун чөбү. O номерге çalasızlar dostlar. Kaçından iken bu? Bilmem ne stok konuyor. Ya. 350'den eken bu. Narkıçın arka. Eko bir deyt 350'den eken. Tak, nakta daha var eken az. Tak, Jalalabat deyt. Nakit yapacağız. Ya ушундай бағалар достар, көрдүңүздөр мü? Bizde ушундай. Сиздерде арзанбы, кымбатпы? Комментарийге жазып кетиңиздер ой пикирди. Видеону аяктайбыз.